हरिद्रोदुगः त्राणं समर्पयामि ॐ गण्डप गण्डप परडप परडप परे ये दूर्वमानो सहस्रेण जाः हरिद्रोदगेन समर्पयामि नमः महादेवताभ्यो नमः हरिद्रोदगः त्राणं समर्पयामि श्रीनारायण महादेवताभ्यो विशेषपूजां अद्य करिष्ये ॐ नमः सहस्रधीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सपोदिं विश्वतो वृत्वा अत्यदिष्टं दिशाङ्कुलः पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यो नाहं महादेवताभ्यो नमः हरिद्रोदुगः त्राणं समर्पयामि श्रीनाहं महादेवताभ्यो नमः మీరు మంగళాలు పడుకునేసి ఇచ్చేసి 40 రోజులు ప్రతిరోజు ఆ బిడ్డకు మీరే కడుపుల రుద్ది నీరు పోస్తా తగ్గును ఏకబట్ట తప్పులు పంటి మీరు చేస్తున్నారు నాగాలమ్మదేవతాభ్యో నమః హరిద్రోదగ రక్తవర్ణాది ఓం శ్రీ నాగాలమ్మదేవతాభ్యో నమః రక్తవర్ణాది అభిషేకం సమర్పయామి सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये दिवे सर्वादसादके शरण्ये त्र्यम्बकं देवी गौरी नारायणि नमोऽस्तुते कुङ्कुमोदुकां समर्पयामि ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये दिवे सर्वादसादके शरण्ये त्र्यम्बकं देवी गौरी नारायणि नमोऽस्तुते कुङ्कुमोदुकां समर्पयामि नाहं महादेवताभ्यो रक्तवर्णादि समर्पयामि ఇప్పుడు ఆ పని రుచిగా పని చేసి కొడుకమ్మా ओम देवताभ्यो नमः नित्य प्रति शुक्रवार कालीनां कार्तिक मासे शुक्रवार कालीनां नागालम्म देवताभ्यो नमः स्वर्णाभिषेक इद बंगारुंडी वच्चुमा स्वर्णाभिषेकं देवताभ्यो नमः ओम कलश सेवक विष्णु कंठे रुद्रस्तमासुदा मूले दक्षाणितोर्क्वे जागधर्मेधा सामवेदो अधर्वणः अंकित कलशान्तारयामि आयान्तु देव पूजान्तं दुर्दत्कारः गंगे जगमन चैव गोदावरी नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु भागीरथ पञ्चकन्या प्रवेदितः आपो वागितकं सर्वं विश्वान् भूतान्यावः प्राणाट्यावः वशभावितोऽहं कलशोदकेन अपोडित्रु पदिरु